তাহলে এটা কোন দম্পতি না দ্বন্দ্ব সমাস কেমতি হবো না জায়া চ পতি চ দ্বন্দ্ব জায়া চ পতি চ দ্বন্দ্ব তারপরে আসলা প্রাণ ত্যাগে তা প্রাণ ত্যাগ কোন আছে না প্রাণানাম ত্যাগঃ তস্মিन् ষষ্ঠী তৎপুরুষः প্রাণানাম ত্যাগঃ তস্মিन् তারপরে কোন আসলা পিলে উভয় পদে রইলে তোমরা কইছিলি মাতা চ পিতা চ কয় কোন হবো পিতৃ ইয়ে মধ্য দ্বন্দ্ব সমাস কোন সমাস দ্বন্দ্ব তারপর আসলে কোন মত পুত্র তাহলে মম পুত্র মর পুয় তাহলে এর মধ্যে কোন যাব ষষ্ঠী তৎপুরুষ তারপরে কোন আসলা কপেন আবিষ্ট কোপাবিষ্ট কোন হবো কোপাবিষ্ট ইয়ে জীব তৃতীয়া তৎপুরুষ কোপাবিষ্ট তারপরে কোন আসলা মৃত্যু প্রথম মৃত্যু প্রথম ষষ্ঠী তৎপুরুষ মৃত্যুর প্রথম মৃত্যুঃ প্রথম ষষ্ঠী তৎপুরুষ তারপরে কোন আসলা অকৃত্যম এটা তুমি জানিলে পিলে ন কৃত্যম অকৃত্যম কোন সমাস হবো নয় তৎপুরুষ অকৃত্যম ন কৃত্যম নয় তৎপুরুষ তারপরে কোন আসলা বিদ্যায়াঃ অভ্যাসঃ তেন বিদ্যাভ্যাসেন বিদ্যাভ্যাসেন এটা হইছো বিদ্যাভ্যাসেন কোন সমাস হবো বিদ্যার অভ্যাস ইয়ে মধ্যে হইଯିବ ষষ্ঠী তৎপুরুষ বিদ্যাভ্যাসেন তারপরে কোন হলা প্রস্ফুরিত অধর যস্যস એટલે જોઉટી যস্যস লাগিছি এটা কোন সমাস হবো বহুব্রীহি সমাস হবো তাহলে প্রস্ফুরিত অধর যস্যস প্রস্ফুরিতাধর প্রস্ফুরিতাধর তারপরে কোন আসলা সংসার এব সাগর সংসার হি সাগর তাহলে এটি কোন বিশেষণ আছে তাহলে কোন হইব কর্মধারয় সমাস কোন সমাস কর্মধারয় সমাস সংসার এব সাগর তস্মিन् সংসার সাগরে তাহলে সংসার এব সাগর সংসার সাগরে কর্মধারয় সমাস রত্নগর্ভা রত্নগর্ভাটা কোন কাকে বুঝাউছি বলে না বিবেকানন্দর মা কে কହୁଛି না রত্নম গর্ভা যস্যাসা বহুব্রী রত্নম গর্ভা যস্যাসা বহুব্রী তারপর আসলা কোন কল্যাণার্থম সেটি হলো তৃতীয়ার্থম বৃত্ত একদম নিত্য হইতিলা এটি মধ্যে আসলা কোন কল্যাণার্থম কল্যাণায় ইদম কোন আসিব কল্যাণায় ইদম কোন সমাস নিত্য সমাস তারপরে কোন আসলা সার্থকম নাম যস্যস তুমি যস্যস রে কোন সমাস হবো বহুব্রী তাহলে সার্থকম নাম যস্যস সার্থক নামা কোন হবো সার্থক নামা তারপরে স্বভাব স্বভাবেন সরলঃ স্বভাব সরল
बेन सरलः तृतीया तत्पुरुष स्वभावेन सरलः स्वभाव सरलः इले एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट दैव निर्दिष्ट पुराना बही अच्छी देवेन निर्दिष्ट कि आम यहाँ हम कौन दैवेन निर्दिष्ट कौन हम दैवेन निर्दिष्ट दैव निर्दिष्ट तृतीया तत्पुरुष दैवेन निर्दिष्ट कौन है तृतीया तत्पुरुष तापर अछि कोन बेलूर नाम ग्राम तस्मिन् तस्मिन् माने शब्द में अछि तने बेलूर ग्रामे बेलूर नाम ग्राम तस्मिन् तने ग्रामटा बेलूर नाम ग्राम तस्मिन् नामटा उठी पड़ेला रहिलानी तले कोन हो ना मध्य पद लोपी कर्मधारय मझी पदरा लोप पाइला नामटा नाही नाम अछि कि नाही ना बेलूर नाम ग्राम तस्मिन् बेलूर ग्रामे એટલે मध्य पद लोपी कर्मधारय समास तापर कोन आसला ईश्वरस्य अनुसंधान ईश्वर अनुसंधान ईश्वरस्य अनुसंधानम ईश्वरंकर अनुसंधान षष्ठी तत्पुरुष तापर कोन आसला दिव्य पुरुषः पुरुषटा किपरि ना दिव्य विशेषण लागिछि तले दिव्य पुरुषः तले कोन हो को समास दिव्य पुरुषः विशेष विशेषण ले कोन हो कर्मधारय कर्मधारय तापर कोन आसला स्वस्य जननी तस्या तने स्वजनन्याः निजर मां रो आसना माने कोन षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष स्वजनन्याः पिले आजीवनम प्रथम बुझिथिली आजीवनम माने भाषा को कोन हो पिले जीवन जावत मिसिले कोन हो आजीवनम आरे उपसर्ग ताले अव्यय होला कोन समास हो अव्ययभाव जीवनम जावत आजीवनम अव्ययभाव समास को समास अव्ययभाव समास इले मु इति कहिथिली कालम जयति इति कोन हो कालजयी कालम जयति इति कालजयी ये जो कोन उपपद तत्पुरुष इले ईश्वर विश्वासी विश्वास शब्द रे सप्तमी विभक्ति हुए ईश्वर रे विश्वासी सप्तमी तत्पुरुष केही केही कहंती ईश्वरे विश्वासम करति ज उपपद तत्पुरुष बेसिक ठीक होची ईश्वरे विश्वासः ईश्वर विश्वासः सप्तमी तत्पुरुष तले सृष्टि क्रम तले सृष्टेः क्रमः सृष्टेः क्रमः सृष्टि क्रम षष्ठी तत्पुरुष कोन अछि बोले षष्ठी तत्पुरुष प्राणिनां जगतस्य प्राणी जगतः इला दीर्घ में हर्षै प्राणी जगतः प्राणिनां जगतस्य प्राणी जगतः प्राणी मानवकर जगत ये भी कोन जीव षष्ठी तत्पुरुष वायोः मंडलम
তাহলে বলে বায়ুর মণ্ডল রইলা মানে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বায়ুমণ্ডল সমস্ত পদ কোন হইব বায়ুমণ্ডলম তার প্রাণ প্রাণ নামা বায়ু তম নামাটা উঠি পড়েলা প্রাণ বায়ু হইগলা তার মঝি পদ পড়েলা মানে কোন হব মধ্য পদ লোপী কর্মধারয় শক্তিহীনা তাহলে বলে কোন হব শক্তিহীনা শক্তিহীনা তাহলে তৃতীয়া তৎপুরুষ শক্তিহীনা শক্তিহীনা তৃতীয়া তৎপুরুষ তারপরে কোন আসিলা সূর্য রশ্মিভিহি তাহলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সূর্যঙ্কর রশ্মি ব্যাসার্ধ করিবা কোন না সূর্যস্য রশ্ময় তৈ সূর্যস্য রশ্ময় তৈ সূর্য রশ্মিভিহি ষষ্ঠী তৎপুরুষ নেক্সট ଆମେ ବର୍ଷା କାଳେ ବର୍ଷାଣାମ କାଳଃ ତସ୍ମିନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବର୍ଷା କାଳେ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଜଳ ଧାରାସୁ ଜଳସ୍ୟ ଧାରା ତାସୁ ଜଳର ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠୀ তৎপুরুষ র আসলা মানে ষষ্ঠী তৎপুরুষ তারপরে অশুদ্ধম বিলে ন শুদ্ধ অশুদ্ধ কোন হইব নয় তৎপুরুষ নয় তৎপুরুষ তার আসলা বন জাতঃ অগ্নি বনাগ্নি বন জাত অগ্নি বনাগ্নি বনরু জাত হেউথুবা অগ্নি জাতরে উড়িগলা সমস্ত পদরে জাত নাহি নাহি মানে কোন হইଯିବ মধ্য পদ লোপী কর্মধারয় তারপর আসলে কোন অবিনীত তাহলে ন বিনীত অবিনীত এ কোন হইଯିବ সেই নয় তৎপুরুষ সর্বদমন সর্বম দময়তে ইতি ইতি মানে কোন হব উপপদ তৎপুরুষ সর্বম দময়তে ইতি উপপদ তৎপুরুষ তারপরে সহর্ষ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা পিলে দেখি দিও টিকে ব্যাস বাক্যটা হর্ষেণ সহ বর্তমানম সহর্ষম সহার্থে বহুব্রী কোন বলে সহার্থে বহুব্রী রাজা সে যে রাজা সে ঋষি বিশেষণ তাহলে কোন রাজা চাষৌ ঋষিষ্যতি তস্য ষষ্ঠী তৎপুরুষ তৎপুরুষ রাজা চাষৌ ঋষিষ্যতি তস্য রাজস্য ষষ্ঠী তৎপুরুষ পিলে বাং মাত্রেণ বা এব তেন ইয়ে भी ହେଇଯିବ নিত্য সমাস বা এব তেন নিত্য সমাস কল্যাণায়িত নিত্য সমাস বৃত্তয়িত নিত্য সমাস এ তিনটা সমাস নিত্য সমাস আছে তারপর আসলে কোন শকুন্তলাবণ্যম মানে শকুন্তস্য শকুন্তস্য লাবণ্য শকুন্তলাবণ্য র আসলে মানে কোন হইব ষষ্ঠী তৎপুরুষ শকুন্তলা লাবণ্য তারপরে ঋষে কুমারঃ তম তো মানে
ऋषि कुमारम ऋषिंकर कुमार ये मध्य कोन हेइबो षष्ठी तत्पुरुष पिले न आर्य कोन हो न आर्य अनार्य नय तत्पुरुष तप बने तपसः वनम तस्मिन् तले कोन जोडी तपसः वनम तस्मिन् तप बने ये मध्ये हेजिबो षष्ठी तत्पुरुष भूमौ पतिता तान भूमि पतिता भूमि रे माने कोन हो टीपू द्वारा पाई रे माने सप्तमी तत्पुरुष तापर गान बसला मनोरथम ले दीटा हो ऐसा दियो मनसह रथ तम षष्ठी तत्पुरुष आ मनः रथ मनोरथम कर्मधारय ले महाभूतानि महांति भूतानि महांति भूतानि भूतटा के बोली महान तन विशेषण असला ताको समझो कर्म धारय तापर प्रभुष्ट जने संपूर्ण प्रभुष्ट संपूर्ण प्रभुष्ट जन संपूर्ण ये बोधे कौन हो तृतीया तत्पुरुष माने आनंदित द्वारा जनगणी तृतीया तत्पुरुष तापसला शक संतप्तम शक द्वारा संतप्त तने शकेन संतप्त तम ये मध्ये हेजिबो तृतीया तत्पुरुष शक संतप्तम धर्मात्मा धर्मात्मा किए बिले ना राम को बुझौची ताले धर्मे आत्मा जस्य स बहुब्री कोन जीव बिले ना बहुब्री धर्मे आत्मा जस्य स बहुब्री राम को बुझौची तार बिले विवर्णम बदनम बिले विवर्णः बदनः कहले कर्मधारय होबो किंतु एटी विवर्ण बदन किए राम को बुझौची तले विवर्णम बदनम जस्य स बहुब्रीहि विवर्णम विवर्णम बदनम जस्य स बहुब्रीहि ले न पूर्व अपूर्व नय तत्पुरुष मुख वर्ण बिले ना मुख र वर्ण अरे मुखस्य वर्ण मुख वर्ण षष्ठी तत्पुरुष बिले रघुनंदन रघः नंदन रघुंकर नंदन रसरा ये मध्ये कोन हिजबो षष्ठी तत्पुरुष रघः नंदन रघुनंदन षष्ठी तत्पुरुष बिले धर्मज्ञ धर्म स्य ज्ञ संबोधने धर्मज्ञ ये हिजबो षष्ठी तत्पुरुष धर्मस्य ज्ञ धर्मस्य तत्पुरुष धर्म तानाति मध्य बेले हुए से मध्य यदि हबो तले मध्य पद रपि कर्मधार समास हे जिवो उपपद तत्पुरुष हे जिवो पदे पदे न उपपद तत्पुरुष हे जिवो धर्मम तानाति इति किंतु एठी जेतो पाठ अनुसार अछि
धर्मस्य ज्ञ धर्मज्ञ षष्ठी तत्पुरुष से देखो धर्मम चरति इति ये मध्य जो कोन उपपद उपपद तत्पुरुष समास धर्मचारिणी जा अछि धर्मम चरति इति जा धर्मचारिणी तापर कोन आसला महाबरौ महांतौ बरौ विशेषण अछि माने कोन हो कर्मधारय विशेष विशेषण रहिले मात्र कर्मधारय महांतौ बरौ महाबरौ महाबन देखले सेठी मत बनडा किपरि ना महान माने बड़ तार विशेष विशेषण अछि माने कोन हो कर्मधारय महत वन महाबन कर्मधारय प्रियम वदति इति जा प्रियवादिनी के प्रिय कथा कहले सीता तारे उपपद तत्पुरुष इति अछि नर वरतम नरक मानक मध्ये उत्तम तारे षष्ठी तत्पुरुष नहीं षष्ठी तत्पुरुष हबो बिले एटी जो कोन सप्तमी तत्पुरुष बिले हबो काई नर वरेषु उत्तम नर वरोत्तम नर मानक मध्य जे श्रेष्ठ नरोत्तम वा नरवरोत्तम ये जोड़ा सप्तमी तत्पुरुष तापर ले तोद वियोगेन माने तब वियोग तेन तुमर वियोग करवा माने कोन हो षष्ठी तत्पुरुष तापर कोन आसिला विगता संज्ञा जस्याता संज्ञा हेलो के हेतिले मा सीता ना विसंज्ञा कोडछि विसंज्ञा संज्ञा एटा कोन हे जिवो एटा बहुब्री विगता संज्ञा जस्या साता विसंज्ञा बहुब्री गेला पिले हमर आज एतिक थाउ तो जेतिक मु कहिली खाता रे समस्त लिखि दियंतु तर समस्त पद व्यास वाक्य आउ समास नाम तीनटा लाग मन रखा दरकार देले निश्चित भाव परीक्षा एही चिरो ही आसीबो धन्यवाद।